Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwaniwe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Nasabah biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk yawanewe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasi dia taupan rita maka dah ia had desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia ro taupan rita liangi nangga ia rohat desa hadis lemah. Maka toro si balikanlah. Kadangkala angka had desa angka taupan rita maka dah ia had desa melemah. Tapi ulama yang lain justru maka daya hadisa mentedak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena polukku nabita tu. Polukku mi ulama. Jadi akong ka maka dah hadisa malamma dia tu na polukku nabita. Istilahnya dia na poluk tania nabita tentu kang itu malamma na matada na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau panrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tau tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang angka tau maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tau kanja ya tu gitu. Jadi kadat tasi dia mako mati roh desa nasaba untuk malai si dia desa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya wa matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu. Jadi ya kong katau maka hadisa melemah nang kepacara maka dade maka matat dai tu hadisa mako memang. Jadi aja na naidi malah saulu ya to apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadisa na sapa nanya roto ma pandriteriolo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadisa na sapa ide magay na sabak de na palabangang ina reko de gagaw ko hadesa dega ko kita narunto
Makiro jadi tugas tadi masyarakat etannya sapada lele mengamalkan dalil yang ada. Itu tugasnya pacar mae sampai dalilena. Jadi makiro. Yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya? Maka datanya jama-jama aku ya tuh. Gitu. Tahu dah memang ni kadatannya aja mak tu masa pada lele ustaz selau mutanai. Yana tu nak kada biasa guru ta. Iya ko najama ni guru tambo dalle, najama ni guru ta kalisi dendreng, napalabangan ni guru ta saada. Pigau ni nasaba de tu napak guru ngi ko de ka sana. Maki tu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongan na iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi de tu na ya mana na ya pak guronge wa ditajama na sabab padalengnya malan na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasamaturu si tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tawe nasamaturu si duan rakas tapi tapi dua pendapat nasamaturu nak makada duan rakas yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe biasa angka pacarama tangkalinga makoro to makada de panabasubu te angka sampaja sunnah don rakang nasabao ko hadesa dua memat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa lelem dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi ya komakadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi ya kira makadai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolona pajarange berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunnat qablal fajar jadi upapahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maegah istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka makada yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunnah subuha jadi na pura basubu tawe ijama niero duan rakang iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah pajar masarolab bi na rekomelo ilaini iya tu sampajange masarolab bi ya re gayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange nayaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir jadi kotoma witiri
Jadi ya tu witiri namo pura basubu tau itu ko napai ha de na to sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu ega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinnah tauripojinna pun Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri yana tu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakang jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera madaring kena jamai angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cibi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi ia kuya masawroe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakange matu akadani witir Pak Mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaataini mapat diulu tu malaika Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli salatus sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli salatus sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makunrula da ni ko demo patapahag gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukurona na berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai jasuna dia penatama subuh angka to maka de purapi basubu tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tahu pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya rokita na hiya limiddin. Angka korokita ena rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunna subuh. Jadi kupur ibas subuh teh
rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angka tau palamu ranyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siryangi ati na melo kiringangi anu makaleleng natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali. Nareko iyaro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisyin. Iyaro. Jadi tapalak miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyaro Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu. Itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau panrita tembus kasyaf. Ya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Ya ko tau mitau mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandite papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandite okko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajan nalino. Kaya ka na may pake. No? Iya ko meki malamanang ijaji. Raka pamulanna ibaca alam nasrah, napa ibaca al kafirun akatellu. No? Jadi raka pamulan ko pura baca Fatihah tale jolo alam nasrah. Lattu isura alam nasrah tabaca al kafirun akatellu, napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil liila fi Quraisyin napa tabaca alantara kaifah napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni kak dena cocok yulangi itu kak dena cocok maka dak wai meka malamana ngipeko carana lo jame jolo dua kade si kamale dua sip dena cocok apa dun rakami makanya pangupu patama manang. Tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu. Nasaba iyaro alam nasrah dua non roibe matotama papalampe sunga alam nasrah to napa alam tarakai pabalinna. Ya ku iyaro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibaca alam nasrah si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi ro alam nasrah ka do bolok mu fungsina iya mi matu rakaat kedua iya na rope makada alam nasrah rakaat pertama napat kuyal kafirun akatallu.
raka maduan na pamatu na patala liila pi Quraisyin na paalam tarakaipa na patala kulallahu katalo. Talamanan nih. Yang penting tingerang pak ianu pa tu ipa biasa pa. Apa ya kode ni pak biasa tu lika jili-jili ni tu agak sirona. Itu ipa biasa pa. Iya na tu ampai iya ro tau pandrita maku ya. Para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipatentu makoro na dena patentu inabita. Makuya. Iya ro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah. Masing-masing. Ang kahadesa bicarai kadakala deto kakahadesa bicarai. Ang kato penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrite materu nasabari na lolongang hikmana yana ro na pagurongang yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu ka denang kana surongnya nabi ta makada baca kudu Allahu kasisap bukosoy akasisap bukuan nih denangka tapi angka sahabat na nabita nabaca yero kudu Allahu kasisap bukosoy nabaca tu kasisap bukuan nih sahabat na nabita ya sisan na mate Muawiyah sanna sisan na mate maselan nabita taselang magi na taselan na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko awita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na tu namo pak buray vitang katona pangobatan akhir zaman ito maega padahal nabita lagi de nisangi maka da mager kung may kama lino jadi yero nabita kan ang kamatan na soe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabita deto nagarhana maka day nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soe makaliliang deto ka na may kama lino maka day Jibril de iya ro ampai dega aga cahayana matan na soe Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang kato riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat langi sana ikinro ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi, kemudian angka Pluto, yan naro Pluto na sa mantanrelada na langi mo pa ano mo pa yero. Tanya palangi itu nangiro bintang sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenroi bumi dihiasi oleh bintang tanya langi jadi pekoniero itu biar ko ya kumakaran ite kenroi resange langi wallahu alam dia naga pahangiro sakar kenroi monro yang jelasna onron na malaikat langi